Кинокомпания Urlar Pictures представляет. Эта история произошла в далеком городе Аламабад. Нашим героям предстояло пережить мучения, боль, разлуку и печаль. Но несмотря ни на что, они выдержали все испытания, посланные им судьбой, и заслужили то счастье, которое они затем обрели. Прошу прощения, давайте я вам помогу. Нет, что вы, оставьте. Я сама. Вы знаете, я справлюсь сама. Нет, все же, позвольте помочь. Вы так добры ко мне. Знаете, я приехал сюда получить образование, но сейчас мне даже негде остановиться. А мне кажется, я могу вам помочь. Смотрите, какие-то подозрительные парни идут к нам. Димон, смотри, какая чикса. Пойдем подойдем. А что я очкую? Да успокойся ты, пойдем. Пойдем. Смотри, какая аппетитная девушка. Да, ничешная такая. Она мне понравилась. Слышь, она с нами пойдет, понял? Отвалите, подонки, если не хотите нарваться на неприятности. Вы поняли меня? Ты знаешь, кто я? Воей! Отойди в сторонку, я разберусь с этими негодяями. Я тебе покажу. О нет, прекратите! Шапка. Нет, отстаньте, негодяй! Вот ты лошара. Да сам ты лошара. Негодяй! Вот вам! На! Ты такой смелый! Ну что ты, так бы поступил каждый на моем месте, но мне пора идти. Постой! जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू
बारिश में सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। आजा रे यारे तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें। एक बार है दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर। तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम। तुझको सनम दूर कहीं ये दूरी कहती है आस में।